कराची में ह्यूमन मिल्क बैंक शरीयत के खिलाफ कोई साजिश या महज अफवाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुनिया भर में जिद्दत का दौर दौरा है और इंसानियत को दरपेश नए अक़साम के मसाइल नई किस्म का हल चाहते हैं। आज हम एक ऐसे इंसानी मसले के हल के बारे में बात करने वाले हैं जो इतना नया तो नहीं है लेकिन इतना पुराना भी नहीं है। इसके साथ साथ हम आज की इस वीडियो में इस बात का जिक्र भी करेंगे कि किस तरह से जदीद जमाने के ये मसाइल और इनके ये जदीद हल मुसलमानों के लिए किस तरह से नाकाबिले कबूल है और इस सिलसिले में उलमाए कराम को क्या किरदार अदा करना चाहिए। आप सबको इल्म होगा कि कुछ दिन पहले कराची में पाकिस्तान के पहले ह्यूमन मिल्क बैंक की तश्कील तय पाई थी, जिस पर अवाम ने एक तूफान खड़ा कर दिया था। अवाम के ख्याल में ह्यूमन मिल्क बैंक का कयाम इस्लामी अहकामात की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है और इससे रज़ात और नस्ब के मसले जन्म लेंगे। इस सिलसिले को मजीद तेजी उस वक्त मिली जब कराची से ताल्लुक रखने वाले पाकिस्तान के मुफ्ती आजम मौलाना तकी उस्मानी साहब ने एक फतवे के जरिए ह्यूमन मिल्क बैंक की तश्कील को हराम करार दे दिया। आज की इस वीडियो में हम तारीखी तौर पर ह्यूमन मिल्क बैंक की तारीख का जिक्र करेंगे और अरब के खित्ते में मौजूद रज़ात की तारीख को साथ लेकर चलेंगे। इसके साथ साथ हम कदीम और जदीद तारीख को सामने रखकर ये कोशिश करेंगे कि हमें मालूम हो सके कि जदीद जमाने के मसाइल को किस तरह से हल किया जा सकता है जिससे इस्लामी अहकामात पर भी आंच न आए। प्यारे साथियों, तारीखी तौर पर अगर हम अरब का जायजा लें तो अरब में वो बच्चे जो शहरों में रहते थे उनके माँ बाप इन्हें गांव में रहने वाली औरतों के सुपुर्द कर दिया करते थे कि वो इन्हें दूध पिलाएं और गांव के माहौल में इनकी परवरिश करें ताकि अरब बदुओं की खालिस और बामुहावरा अरबी सीखने के साथ साथ वो बच्चे जिस्मानी तौर पर भी सेहतमंद और ताकतवर हो जाएं। इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि उस जमाने में भी ये प्रैक्टिस आम थी कि अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए दूसरी औरतों के सुपुर्द कर दिया जाता था, क्योंकि शहर की औरतों के मुतालिक उस वक्त भी यही नजरिया था कि ये औरतें कमजोर होती हैं, इनके दूध में इतनी ताकत नहीं होती कि बच्चा जिस्मानी तौर पर एक्टिव हो सके। दूसरी जानिब इस सिलसिले में हमारे पास सबसे बड़ी मिसाल खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिन्हें इसी तरह से दूध पिलाने के लिए मुआवजे पर अम्मा हलीमा सादिया और इनके शौहर हारिस के सुपुर्द किया गया था, जो कबीला बनु साद से ताल्लुक रखती थी। मुख्तलिफ रिवायात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अम्मा हलीमा सादिया के साथ साथ 2 या 3 और औरतों का भी दूध पिया। इस्लामी अहकामात के मुताबिक किसी औरत का दूध पीने से उस बच्चे का उस औरत के साथ रजाई मां का रिश्ता इस्तवार हो जाता है और उस औरत की औलाद के साथ भी रजात का रिश्ता हो जाता है, जो इस्लामी अहकामात के मुताबिक सगे रिश्तों की तरह महरम होते हैं और इनके साथ निकाह नहीं किया जा सकता। यहाँ पर इसी बात को रोककर हम आगे बढ़ते हैं और यूरोप में दूसरी औरतों के दूध पिलाने की तारीख का जायजा लेते हैं। नाज़रीन, यूरोप में दूसरी औरतों का बच्चों को दूध पिलाने का आगाज इंडस्ट्रियल दौर की शुरुआत से हुआ, जब औरतें शहरों में काम के लिए आती थी और यहाँ पर काम में मसरूफ रहती थी। इस सूरत में कम खुराक के साथ वो औरतें अपने बच्चों को दूध पूरा नहीं कर पाती थी। इस तरह के केसेस इंसानी तारीख में हर जगह पर रहे हैं कि जब किसी औरत के दूध बहुत ज्यादा आता है और किसी औरत को बहुत कम। इसी बात को इस्तेमाल करते हुए यूरोप में 1960 के अशरे से ह्यूमन मिल्क बैंक का कयाम अमल में आया था, जहां पर ऐसी औरतें जिनके पास दूध ज्यादा आता था या जिनके बच्चे नहीं होते थे लेकिन उनके दूध की प्रोडक्शन ज्यादा होती थी, तो वो अपना दूध इस तरह के मिल्क बैंक्स में जमा करवा देती थी। इससे 2 फायदे होते थे। अव्वल तो गरीब औरतें जो इस तरह से अपना दूध ह्यूमन मिल्क बैंक में जमा करवाती थी, इन्हें अपने घर वालों के लिए कुछ न कुछ रकम मिल जाती थी, और दूसरी जानिब वो औरतें जिनकी औलाद को दूध कम मुयस्सर होता था, उनकी औलाद की जिस्मानी जरूरियात को पूरा करने के लिए इन्हें ह्यूमन मिल्क बैंक से दूध मिल जाता था। मुआवजे वाली बात इसलिए हम गलत नहीं कह सकते कि उस जमाने में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाने के लिए अम्मा हलीमा सादिया के सुपुर्द किया गया तो उस वक्त भी उन औरतों को उजरत दी जाती थी। अब अगर हम रज़ात वाले मसले की बात करें तो एक बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ह्यूमन मिल्क बैंक में मौजूद दूध हर औरत के अलग अलग नाम से महफूज नहीं किया जा सकता कि ये इस औरत का जमा कराया हुआ दूध है और ये फलां औरत का जमा कराया हुआ दूध है और यूं इन्हें अलग अलग महफूज किया जाए, क्योंकि इस तरह से स्टोरेज फैसिलिटी बहुत ही ज्यादा बड़ी बनानी पड़ती। जब यूरोप में इस काम का आगाज हुआ और ह्यूमन मिल्क बैंक्स का कयाम अमल में लाया गया तो उस वक्त भी इस तरह के तमाम दूध को एक ही जगह पर महफूज किया जाता था, यानी तमाम औरतों के जमा करवाए गए दूध आपस में मिक्स हो जाते थे। अब अगर हम इस्लामी अहकामात का जायजा लें तो फिक़ह की किताब दर मुख्तार में इस बात की वज़ाहत मौजूद है
اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف صحابہ کرام کا اس سلسلے میں جواب بھی موجود ہے کہ اگر کوئی بچہ 2 یا 3 عورتوں کا مکس دودھ پیے جس میں یہ تخصیص نہ کی جا سکے کہ کون سا دودھ کس عورت کا ہے، تو اس طرح سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی اور نہ ہی نسب پر کوئی فرق پڑتا ہے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ ایک بچے نے کئی عورتوں کا دودھ پیا ہے اور اس دودھ میں 2 یا 3 عورتوں کا دودھ شامل تھا، تو وہ بچہ ان تینوں عورتوں کے ساتھ رضاعت کے رشتے میں منسلک نہیں ہوگا، بلکہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی رضاعت کے رشتے میں منسلک نہیں ہوگا۔ پیارے دوستو، دوسری جانب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ رضاعت تب ثابت ہوتی ہے جب کوئی بچہ کسی عورت کا اس قدر دودھ پیے کہ اس سے اس کے جسم کی نشو نما ہو جائے، اس کے وزن میں اضافہ ہو اور اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں۔ اس سلسلے میں مزید آگے بڑھتے ہوئے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دونوں سے یہ بات مروی ہے کہ اس طرح سے رضاعت ثابت کرنے کے لیے ایک بچے کے لیے کسی بھی عورت کا دودھ کم از کم 3 بار اور زیادہ سے زیادہ 5 بار پیا جائے، تبھی اس بچے کے لیے اس مخصوص عورت کی رضاعت ثابت ہو سکتی ہے۔ ان تمام روایات سے اب آپ کے سامنے ایک بات واضح ہو چکی ہوگی کہ اگر دودھ مکس ہو تب دودھ پینے سے رضاعت ثابت نہیں ہو سکتی، اور اگر کسی مخصوص عورت کا دودھ بھی کم از کم 3 سے 5 بار پیا جائے تب بھی رضاعت ثابت ہو سکتی ہے۔ یہ تمام کے تمام اسلامی احکامات ہیں۔ اور اب اگر ہم کراچی میں قائم ہونے والے ہیومن ملک بینک اور اس سلسلے میں پیدا ہونے والے سوشل میڈیا کے طوفان اور اس کے بعد اس کے بارے میں آنے والے حرمت کے اس فتوے کی بات کریں تو یہاں دونوں فریقوں کا قصور ہے۔ ہیومن ملک بینک قائم کرنے والی اس کمپنی نے اپنے پروسیجر کے بارے میں کچھ بھی بتانے سے انکار کر دیا تھا، جو کہ موجودہ دور کی کمرشل اور کارپوریٹ روایات کے خلاف ہے۔ ہر کمپنی اپنے پروسیجر کو پبلک کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اس سے انسانی صحت کو کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب مولانا تقی عثمانی صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے علماء کو بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ اس سلسلے میں پوری تحقیق کرتے، اس کمپنی سے رابطہ کیا جاتا اور یوں مل بیٹھ کر معاملات طے کیے جاتے، تاکہ وہ بچے جو پاکستان میں غذائی کمی کا شکار ہیں انہیں یہ دودھ میسر آ سکتا۔ ایک بات طے ہے کہ کسی بھی عورت کا دیا ہوا دودھ الگ الگ سٹور نہیں کیا جا سکتا، اور اگر ایسا کر بھی لیا جائے تو آج کے اس جدید دور میں جب ایک کلک پہ آپ کا تمام نادرا ریکارڈ میسر آ سکتا ہے تو رضاعت کا ریکارڈ بھی رکھا جا سکتا تھا، لیکن دونوں طرف کی ہٹ درمی نے اس معاملے کو ناممکن بنا دیا، اور اسی وجہ سے مزید چپکلی سے بچنے کے لیے اس کی حرمت کا فتویٰ جاری کیا گیا۔ ہم مستقبل میں امید کر سکتے ہیں کہ اس طرح کے ہیومن ملک بینک قائم ہو سکیں گے اور اس سے غذائیت کی کمی کے شکار بچوں کو مدد مل سکے گی، کیونکہ اس سلسلے میں ہماری اپنی اسلامی تاریخ بھی یہی کہتی ہے کہ جو بچے غذائی کمی کا شکار ہوں انہیں دوسری عورتوں کا دودھ پلایا جا سکتا ہے۔ تاحال مولانا تقی عثمانی صاحب کی جانب سے یہ فتویٰ آنے کے بعد سے یہی خبریں سرگرم ہیں کہ ہیومن ملک بینک جو کراچی میں قائم ہونے جا رہا تھا اسے بند کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں مزید بات چیت ابھی جاری ہے تاکہ سارے پروسیجر کو شریعت کی روشنی میں اثر نو ترتیب دیا جا سکے۔ لیکن دوستو، آپ لوگوں کی رائے اس حوالے سے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک اپنا ارد گرد کے لوگوں کا، اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔